Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आयचे टुरिजमाचे डिमांड खूब महत्वाचे, especially for the future of our state. It's the backbone of our economy. Speaker sir, गोंय मॉरिशियस जावपाक शकतालें, पूण ह्या डबल इंजिन सरकारान गोंयाक एक हायब्रीड केलां between Pattaya and Somalia. The sleaze of Pattaya and the infrastructure of Somalia. So it's become a hybrid of this. Speaker sir, the minister is knowledgeable, he's well traveled, and he's also a smart businessman. He'll not invest where he's going to make a loss. I don't think he has ever made a loss. He's a smart businessman. He comes from a businessman family. So I thought he would invest well and take tourism forward in Goa. Speaker sir, he has done a few things. Although I fought with him a few days ago, I would be a hypocrite to not mention the good things which he may have done. And I want to say them first. Speaker sir, regenerative tourism म्हणून जें कितें हाडलां, जें 2024 जानेवारीन लॉन्च जालां, म्हाका दिसता to restore, rejuvenate and enhance the local environment, culture and economy, ensuring a positive legacy for future generations. Very nice. Something that should have happened long time ago. Speaker sir, he has also managed to lobby to get 100 crores for the Unity Mall, 16.66 crores for the Basilica of Bom Jesus under the Prasad scheme, 23.56 crores for Kolwa. Kolwa is an iconic beach. आमची साश्टीची तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार it is the jewel in the crown. And 15.64 crores for Porvorim. आता स्वदेश दर्शन म्हणून जें कितें ताजेर ते पयशे मोडटात, हांवें आयकलां स्वदेश दर्शन घालतकर गेट येता म्हणून. दोनापावलचे लोक खूब पयलीं आमचे ते एक जनता दरबाराक आयिल्ले, ते म्हणटाले थंय गेट घालता म्हणून. दोनापावलाक एक हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आहा, आनी जे हे कोण भिंगटाकार येतात तांकां ते एक दुजे केल्येचें सीन ती जंय जीव दिता ती, थंय गेट घालप स्पिकर सर कशी जातली. सो आतां पोरवोरी थंय तूं 15.64 crore म्हणटा थंय गेट घालतलो, गेट घालूंक जायना. यू कॅनॉट पूट दीस गेट. स्पिकर सर, स्पिकर सर, शेक अलॉटमेंटा खातीर एक्सपिडायट करपाक घेतलां इज व्हेरी गूड. हें शेक अलॉटमेंट म्हणटा तें सगळो प्रोसेस ऑगस्टान जावपाक जाय. स्पिकर सर, पूण दुसरें चड करून काणकोणच्या लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आहा की तांचे म्युनिसिपालिटी ऑफिशियल फकत एप्लिकेशन घेता सप्टेंबरान, 1 सप्टेंबर. सो तूं कितलेंय फास्ट जर केलें, यू हॅव टू डू दीस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ते सप्टेंबर 1 पळोवया म्हणटात थंय, आनी ते दितात ऑक्टोबर नोव्हेंबरान अशें. ताजे बरोबर हेल्थ येता, फायर येता, GCZMA येता. हे सगळे तांकां इतले लेट दितात परमिशनां, means they are forced to do illegal business for the whole year for no fault of theirs. So I have to appreciate you for accepting and saying that I will do the check allotment initially only, but then you have to coordinate for the others also because they are stakeholders. If the shack owners only are not there, where is the tourism? Speaker sir, you have streamlined the process for tourism enterprises. बरें गेलां, 25 डॉक्युमेंट लागताले ते 3 डॉक्युमेंटाचेर हाडलां. रेजिस्ट्रेशनां वाडल्यां फ्रॉम 4,277 to 8,139. सो ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा तें टुरिजमान तुवें हाडलां आनी ताजे खातीर इट इज गूड. पुणून 50% ऑफ दीस इन्स्टिट्यूशन्स ऑर वॉट एवर हू हॅव रजिस्टर्ड आर नॉट बिलॉंगींग टू गोवन्स. यू हॅव टू फिगर आउट वाय. लोकल फेस्टिवलां चिकल कालो, सांजांव, दिपोत्सव, शिगमो करता, गूड. कल्चरल एक्सपिरियन्स म्हणटा तें टुरिस्टाक दिवंक जाय, बट समहाव टुरिस्ट थंय येवंक जाय. आमचेच लोकल जर एन्जॉय केल्यान गेले जाल्यार टुरिजमाचो रोल तातूंत कांय उरना. स्पिकर सर, स्पिकर सर, 1364 म्हणटा टुरिजम हेल्पलायन केल्या. ही हेल्पलायन बरी. हेल्पलायन हॅज टू बी सारकी सॉलिड पब्लिसायज्ड, more publicized than the photo of your chief minister, which can be seen everywhere, every holding now and then. Speaker sir,
दृष्टी लायफ सेविंग अकॉर्डिंग टू मी इज डुईंग अ गुड जॉब. ऑल्दो आमचे नुस्तेकार खूबदां म्हणटा की आमी साल्वार केले आनी तांणी क्रेडीट घेतलें, बट आय डोंट से दीस. आय फील दॅट दे आर डुईंग अ गुड जॉब. पूण तांचे टावर्स बी आहा ते आर इन अ पॅथेटीक कंडिशन. दे आर नॉट वर्दी ऑफ बींग कॉल्ड इवन टावर्स. स्पीकर सर, मायकल लोबोन उदळ सांगलें की प्रॉपर्टी घेतल्या 2016 अलॉट केल्ल्यो आनी त्यो प्रॉपर्टी तश्यो आहा तांणी वापरूंक ना म्हणून. आतां तूं कितें करतलो? त्यो प्रॉपर्टी परत्यो घेतलो काय तूं परत्यो ऑक्शन करतलो? कित्याक मायकलाचे बायलेन सांगला ते भशेन ना ना त्यो आमकां दवर म्हणून, गोंयकारांक दवर, थंयच्या गांवांक दवर म्हणून, टू ब्युटिफाय द प्लेस. सो स्पीकर सर, इट शूड नॉट बिकम अनदर रॅकेट. सो आय थिंक आय हॅव स्पेल्ड आउट द प्रोज. नाव स्पीकर सर, आय विल कम टू द कॉन्स. बेसिकली दाबोली एअरपोर्ट ज्याच्या खातीर आमी एक फाल्यां कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां, पूण म्हाका दिसता की एवरी इंटरनॅशनल एअरलायन इज मायग्रेटिंग फ्रॉम दाबोली टू मोपा. Tourism minister, when he has been asked, he has always tried to bring that thing of north versus south. But of late, I think he is getting grounded. And it is dawning upon him that there is something which is very odd. Same like the Honorable MLA and the Minister for Industries. He also used to give big talks. Now he is saying we have to go with a delegation to Honorable Prime Minister. Means this scenario of what the opposition leader had once called a ghost airport is, I think, getting revived and it's coming into your heads. Speaker sir, हें जर जालें जाल्यार मेजर 5-star hotels जी साउथ गोवान आहा ती मरतली. They will become also ghost towns. And I think that will be a big loss of revenue. It will kill the brand Goa and it is an issue of concern that we should be concerned about. Speaker sir, Form 11 म्हणून एक आहा. Form 11 म्हळ्यार कितें? Form 11 म्हणटा तो डेटा जो कोण येता, ट्युरिस्ट जो येता, ताजे GL Form 11 डेटा घेता. डेटा कितें घेता? आधार कार्ड दी, हें दी, तें दी. All these things, Speaker sir, also is a breach of their right to privacy. You don't require so much, but in any case, if you are getting that data, I think tourism promotion has to be done by using that data. हे गांवांत गेले, स्पेनाक गेले, स्पेनाच्यान कितले जाण आयले. आमकां इमिग्रेशन डेटा शेअर करना म्हणटा इज नॉट अ गुड आन्सर. अँड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोहन काउंटर. You have to coordinate. You are calling yourself a double engine sarkar. You might as well do it. Speaker sir, he had always stressed when in the opposition about touts. Even as a minister, he kept talking about touts. Today, Speaker sir, touts are everywhere. Michael Lobo is saying that touts are running the government. And Speaker sir, these touts are selling anything and everything. Where? On the roads, clubs, boats, drugs, women, सगळे कितें आसा तें, everything under the sun. आनी they are misinforming and harassing tourists. Speaker sir, म्हाका दिसता if he goes with Michael to his Michael's constituency in Baga, Kalangut, Kandoli, you will understand how touts are ruling the entire whole thing. Speaker sir, permission of fees jo ha, I am talking on behalf of the tourism lobby now. GCZMA, Panchayat, Municipality, Pollution, Tourism, Excise, FDA, Environment, सगळे इन्क्रीज केलां. अरे हें कित्याक इन्क्रीज केलां? कित्याक इंडस्ट्री इज रिकवरींग. तें कितें रिवेंज टुरिजम, कितें तें वेंजियन्स कितें म्हणटात ताका, रिवेंज कितें रिवेंज टुरिजम. अरे रिवेंज टुरिजम म्हणून तुमी तांकां कातरूंक लागले. यू कंपेर इट टू अदर स्टेट्स or other countries where they are giving sops, and this will lead to loss of business to those stakeholders, in return loss of revenue to you. And now corporate and wedding events are moving. They are going to Maharashtra, South Maharashtra, Karnataka. हें जावपाक लागिल्लें आहा Speaker sir. So this is an issue of huge concern. Speaker sir, second is that music royalty license. तें नॉन टिकेटेड इव्हेंट म्हणून जो आहा प्रायव्हेट सायडीन ताका 2.5 लाख रुपया जातात. So corporate MICE events will be affected. You have removed wedding out of it, but still that's not good enough. And हे कित्याक पयशे घेता तें कोणाक कळना, आनी कोण हे मनीस तें कळना. आनी 4 नॅशनल बॉडीज आहा विच क्लेम दे आर शेअर इन इट. अरे गोंय ब्रँड गोवा खातीर लोक हांगा येतात, हे पयशे घेतात कितें म्हणून म्हाका कळना. आनी सरकार तुमचो यू ऑल डोंट सीम टू बी हॅविंग कंट्रोल. स्पीकर सर, गार्बेज इज अ मेजर इशू. ते चार्टर, ते मायकल म्हणटा पळय चार्टर येना म्हणून,
ते चार्टर येना ताजे खातीर. देर आर डायरेक्ट रिपोर्ट्स विच इज सेइंग दॅट यू कॅन सी गार्बेज एवरीवेअर. And that is why the chief minister is saying now that, I'm going to standardize, bring waste management into garbage collection. Fine, but you got to do it because this is of bigger concern. There is no use selling Goa. जीत ते भायर वचून गोंयान लोक ह्यो आनी म्हणून सांगू नाका. हे पयलीं गार्बेज कार्ड लोक आपशीन जातले. पूण अशी गार्बेज घेवन तूं ताका कितें गार्बेज पळोवपाक आपयता? जायना हें स्पिकर सर. प्रॉपर कनेक्टिविटी आतां तो म्हणटा तें बरें आहा. बियॉन्ड द बीचीस we have to go into the hinterland. सगळें बरें आहा, but where is the connectivity? What is the state of the roads? So I don't know, Speaker sir, हें कशें जातलें तें. आतां स्वदेश दर्शन स्किमान ते टुरिजम काउंटर्स आनी टॉयलेट्स घालूंक जाय म्हणटात. स्पिकर सर, खूब टुरिजम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स व्हडले कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून करतात. मागीर ताजें कांयच मेंटेनन्स जायना. मागीर ते डिलेपेटेड कंडिशन आनी इट इज मिनींग वेस्टेज ऑफ फंड्स. स्पिकर सर, वेस्टेज ऑफ फंड्स म्हणून तो इशू जाता. ताजेर आमची पयर केस्तांव जाल्ली. कितें तें की हे ट्रॅव्हल मार्ट, डोमेस्टीक ट्रेड फेर रिजल्ट कितें मेळटा? स्पिकर सर, एक्स अमावंट जर मोडलो गोवा टुरिजमान, कनेक्शनां केलीं, मिटिंग्स केलीं, बिजनेसीस केले, एंड रिजल्ट कितें जालो? एंड रिजल्ट कितें जाता की बाबा कोण लोक थंयच्यान आयले, कितलो फायदो जालो, हें जर आमी कॉस्ट बेनिफीट पळयनात, that the entire exercise is useless. It's a waste of time. And it's pilfering the state exchequer. Speaker sir, तो board जेन्ना डिसिजन घेता, एक बोर्डान डिसिजन घेवंक जाय, सगळे प्लॅन्स, प्रिपरेशन, एक्सपेंडिचर सगळें एक टुरिजम स्टेक होल्डरांक घेवप. आमी बसून जावचें ना, खंयच्या देशान आमी वचप तें. स्टेक होल्डर्स नो वेर टू गो and who will come. So हें म्हाका दिसता जावंक जाय. But as much as I appreciated him for spending on these functions, like Sanjao and all. Sanjao should have gone to Sioli, nira. ते कितें म्हणटा तें सांगोड. थंय करप न्ही तें. सांगोड कर ताकाच पयशे दिवप. तूं आनी थंय पयशे म्हणनाका सेपरेट. हें तें सांजाव करपाक ओल्ड गोवा हेलिपॅडाचेर वचप ना. तुका फ्लॉप शो जालो तो पयर. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता टुरिजम तें ऑर्गनायज करूंक वचनाका. तुमी लोकल विलेजर करता तांकां फेम दियात आनी तांकां पयशे दियात, ते तांकां करूनी. सो स्पिकर सर, दीस इज लायक इन शॉर्ट, बट नाव आय एम कमिंग टू द मेन थिंग. एक स्पिकर सर हांवें म्हणलां, आतां मुखेलमंत्री आयला म्हणून परते सांगता की मॉरिशियसाक मुखेलमंत्र्यान आनी रोहन खंवट्यान बरोबर वचचें. मॉरिशियस, गोवा कुड बी एक्झॅक्टली मॉरिशियस. Nice, everything would have been like that, and it's just possible, the same size and everything. Speaker sir, but you all have chosen to make it a hybrid of Pattaya and Somalia. Now, what is this? This is a man-made disaster. Tourism has become a man-made disaster. And what is the strength of Goa? It is the natural beauty, the hospitable people, liberal and progressive people, and it has to be a must-go destination. But now it has become a must-go destination for third-rate tourism. सगळ्यांत थर्ड-रेट टुरिजमाची मस्ट-गो डेस्टिनेशन जाला स्पिकर सर. आनी कित्या खातीर जाता हें की तुमी पेंडलां घालतात, गार्बेज डिस्पोजल सारको आयना. गार्बेज डिस्पोजल मुखेलमंत्री म्हणटा की आतां आपूण सगळे कोस्टल आनी टुरिजम एरिया हॅज टू बी अंडर वन रूफ म्हणून. दॅट मिन्स तुमचें गार्बेज कलेक्शन जायना सारकें. स्पिकर सर, आनी कितें जाल्लें आहा, बजेट वाडयलां 264 crores, which is an 8% increase from last year's 247 crores. Speaker sir, let us look at the concrete thing. For a traditional festival, 42 crores is 68% increase from 2024. Tenna amount kello 25 koti. Ata revise kello 35 koti. 22-23 to 11 koti mudle. Disposal of garbage in 22-23 8 koti mudle. 23-24 11.5 crores mudle. 44% increase. This year budget is increased to 15 crores. That is 30% increase. Speaker sir, म्हाका एक प्रश्न आहा. Population तितलेंच उरलां. 30-40% increase कित्याक जाता garbage collection cost? How do you justify this? Tourism तस्सो आहा. जाल्यार why the cost is going up? Or is the rate of commission going up? Speaker sir, if I don't speak this, the bank मारली ती compromise जालो म्हणटले. म्हणून उलोवचें पडटा हें सगळें. And this is what the people speak.
स्पीकर सर, आता एंटायर गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर येवंकूच जाय. ताजे हांव कित्याक सांगता, ना जर जायना जाल्यार हें वाडत वतलें आनी रिजल्ट आमकां मेळचो ना. बोट दाखयतले विलेज पंचायतीक. स्पीकर सर, 24-25 इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट्साक इन्व्हेस्टमेंट बजेटरी आउटले 125% वाडली. फ्रॉम 12.7 crores to 27 crores. म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार वी आर सेलिंग गोवा अब्रॉड and Goa here is garbage, no connectivity, mess, man-made disaster. स्पीकर सर, गोंयचे टुरिजमाक 3 पिलर आशिल्ले. कितें 3 पिलर? एक म्हणटा ते बिचीस, एक म्हणटा ते आमचे युनीक कल्चर आनी हेरिटेज, आनी तिसरें म्हणटा ते लिजेंडरी हॉस्पिटॅलिटी. गोंयकार म्हणटा तो टॉप व्हेरी हॉस्पिटेबल पर्सन. आज स्पीकर सर, आमच्या टुरिजमान कितें दिसता? एक म्हणते इंडिफरन्स, केअर अ डॅम. दुसरें म्हणते इनकॉम्पिटन्स, ऑफिसर सारके ना. आनी तिसरें म्हणते किकबॅक्स. स्पीकर सर, आतां तूं सादें पळय, कार्नवालाचेर यो. कार्नवाल आमी सावथ गोवान करताले एक जाग्यार, जो जागो सर्टिफाय केल्लो तुजे कलेक्टरान. तुमी मायग्रेट जाले, हांगाच्यान थंय गेले, ताका बरें दिसपाक जाय म्हणून देवा कडेन उलयता ताजे खातीर म्हणून तुमी तो कार्नवाल हाडलो आनी मदीं घालो, सगळें मॅस करून उडय म्हळ्यार कार्नवालाक लोकांनी गाळी मारचो. तुवें मंत्री जालो, तुवें कार्नवाल पर्वरी व्हेलो. स्पीकर सर, पर्वरी वतकर एवरी इयर गेल्या वर्सा तुका दिले 22.95, ह्या वर्सा दिले तुका 27.35 पर्वरीच्या कार्नवालाक. पूण ओवरऑल कार्नवालाक 5 वर्सां जालीं 47.35 आहा. ना, these are figures which are yours. स्पीकर सर, infrastructure and organizing of carnival in Pणजे, मडगांव, वास्को, कुडचोडे आणि पोंडा स्टॉप जाले आफ्टर 2020. आणि पर्वरी has become the capital. So that is why I call you Chief Minister of Tourism. I am not just calling him Chief Minister of Tourism just like that. It's good. But unfortunately, Speaker sir, कितें जाता? Like दिलीप परुलेकर आशिल्लो तेन्ना आमी हेरिटेज फेस्टिवल कर म्हणलें, ताणें सालिगांव व्हेलें. सालिगांव हेरिटेज आहा ना न्ही, करपाचें आशिल्लें, हेरिटेज आशिल्ली. हांव मंत्री जालो पर्रेकराच्या गव्हर्मेंटान, इम्पॉर्टंट हेरिटेज फेस्टिवल फातोर्डा आयलें. हे सायडीन पावलो, फातोर्डा आउट ऑफ द प्लॅन, मॅपांतल्याच भायर. कशें जावंक शकता स्पीकर सर हें? हाव कॅन इट बी? यू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, गव्हर्मेंट स्पेंड्स मनी टू क्रिएट दोज बिग रोड्स so that the floats can pass through them. My position, whether I am here or there, will decide whether the carnival is there or not there. What is this? This is a mess, Speaker sir. This is a banana republic. It's not the brand that you wear. It is the republic that it has become. Banana republic म्हणून बरो brand आहा. Honorable Deputy Speaker knows about it. Anyway, Speaker sir, आता GTDC कामां खूब करता. GTDCचें मेन काम कितें? की टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर, मंत्र्याक हांव विचारूंक सोदतां, शॉर्ट फॉर्म ऑफ GTDC इज इलेक्शन कमिशन काय म्हणून? मंत्र्याक समजलां आसतलें काय तुमी इलेक्शन मॅनेज केलें तशें? कित्याक स्पीकर सर, GTDCन म्हळ्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान स्ट्रॉंग रूम, काउंटिंग स्टेशन, पेंडॉल, barricading 99.75 lakhs, barricading in counter hall 62 lakhs, provision of election infrastructure set up in North and South Goa 39.31 lakhs and 29 lakhs, and 2.90 crores for hiring, transportation, installation, including commissioning of all electoral accessories and installation of air cooler at various polling booths, and Sean events 2.90 crores. Why is GTDC doing this? There is a budgetary provision for the election commission. There is something called a chief electoral officer. It's a budget head. Why is GTDC spending money of the election commission? Or are you rigging the elections by doing this? I don't understand this, Speaker sir. Speaker sir, ani ek tani kele 360 degrees video virtual reality launch strategy for digital experience. 1.56 crores modle. Speaker sir, this is linking Goa tourism website 360.com. 360 degrees picture आसा and videos आहा
ground and aerial view of 136 locations in Goa. पूण 1.5 कोटी रुपया व्हिडिओ काडपाक. स्पीकर सर, चडांत चड वर्कआउट केलें तर 50 लाखांच्या वयर वचूंक शकना हें. म्हळ्यार खावन पिवन मजा करून 50 लाख हें कितें? म्हळ्यार कोटी म्हळ्यार कांय न्ही दिसता. कोण AMO Communications Private Limited has been paid 3 times. By whom? By the people of the state. Not by the government alone. Money is of the people of the state, Speaker sir. So I don't know whether there is a common sense or a comic sense for the ministry. A comic sense म्हणून कित्याक सांगता पळय. स्पीकर सर, ते एडवर्टायज आनी आमचो जीत आरोलकार म्हणटालो की भायर वचून एडवर्टायज घालूंक जाय म्हणून बिलबोर्ड. टायम्स स्क्वेअर म्हणटा तो मेन जागो आहा न्यूयॉर्काक. थंय 22 जून 2023 4 दिसांक एक व्हडलो बिलबोर्ड घालो आनी ते बिलबोर्डाक कितले पयशे मोडले? कितले पयशे मोडले रे बाबा? 1.97 crore म्हळ्यार 1 crore 97 lakhs. आनी तुजें नोटींग आहा. नोटींग कितें म्हणटा की ते टायमार बाब नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्काक आसतालो म्हूण तेन्ना आमी एडवर्टायज करुया म्हणून. अरे, आनी गोंय एडवर्टायज करूं ना आनी हाजें तोंड आनी मुखेलमंत्र्याचें तोंड एडवर्टायज केलां थंय. ताका दिसलें अरे हमारे लोग इधर भी है, देखो अपना देश, देखो कसलो देश. स्पीकर सर, that is the time when the summer vacations begin in America. So you are going to see that and come to India direct. And what happens in India at that time, Goa at that time? It rains. It is raining cat and dogs. So जे दिसाक जे टायमार तुमी एडवर्टायज करतात अब्रॉड, ते टायमार तुमी गोंयाक आपयता. गोंयाक कांय ना, गोंया सगळें बुडलां. गोंय आतां बुडिल्लें आहा. हें बुडिल्लें गोंय पळोवपाक 2 कोटी रुपया टायम्स स्क्वेअराचेर मोडले. अशें जाय तुका? स्पीकर सर, सिजन खंयचो? हो सिजन, हो तांचो सिजन तुमी पळयला. तुमी सिजन पळयता दुसरो, तुमचो सिजन चालूच आहा मिटराचो. स्पीकर सर, एक दीस चीफ मिनिस्टरान 2023 एक वेलनेस सेंटर अंजुणे घालता म्हणून डिक्लेअर केलें. 2024 हांवें क्वेश्चन घालो टुरिजम डिपार्टमेंटाक की वेलनेस डेस्टिनेशन सेंटर आनी इको कॉटेजीस अंजुणे 70 म्हणटा थंय येता काय म्हणून. तुवें रिप्लाय कितें केलें? CMान सांगलें 41.69 crores आपल्यान मोडल्या म्हणून. टुरिजम मिनिस्टराची रिप्लाय कितें म्हणटा? नो सँक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम म्हणून. दॅट इज वाय आय कॉल यू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम. कित्याक चीफ मिनिस्टर गेलो तेल लायत, तो कितेंय सांगू, हो म्हणटा नो सँक्शन फ्रॉम टुरिजम. सो इट इज वॉट Dr. Pramod Sawant proposes, Rohan Khawta disposes. This is the story, long story short. Speaker sir, it is understandable that with the competence available in the ministry, no fresh and competitive ideas can be thought of. Basically, मंत्री खूबदां अशें करता की युनियन गव्हर्मेंटाच्यो आयडिया ह्यो आमच्यो म्हणून सांगता. होम स्टेज, कारावन्स, cryptography, blockchain, AI chatbot. Actually, that's a central project called NICCI Digital Assistant. But Speaker sir, तुम्ही हे सगळें अशें दाखयतात की हें गोंय सामकें हायेस्ट प्लेस इन द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन्स इन एशिया आमी करतात म्हणून. ह्यो सेंट्रल स्किमूच सांगून. मंत्री आतां नवें मंत्र लायला मंत्र्यान स्पिरिच्युअल टुरिजमाचो. स्पीकर सर, आतां 21st सेंच्युरीन मंत्र्याक खबर आसूंक जाय की टुरिजम इज एन ओवरऑल एक्सपिरियन्स. इन सायलो इट कॅनॉट ऑपरेट. स्पीकर सर, what is the experience today? Potholes, stray dogs, rash driving, police giving talang everywhere, at every corner. This is the experience. Speaker sir, touts, pimps, peddlers, police harassment. This is the utter failure of the cabinet's collective responsibility, Speaker sir. I am not blaming the Mantri alone because many things are not related to him. But he is also the Chief Minister of Tourism. So he needs to interact with the Chief Minister of PWD. He needs to interact with the Chief Minister of Law and Order. And somehow see that tourists get a good experience. Not this, Speaker sir. Collectively, there appears to be no vision for Goa tourism. Caravan project म्हणटा फेल जाला. कित्याक?
कित्याक बेसिक फॅसिलिटीज ऑफ वॉटर एंड पावर सप्लाय, गार्बेज डिस्पोजल, टॉयलेट्स अमॉंग अदर थिंग्स आर नॉट बींग डन. स्पीकर सर, कॅरव्हॅन्स जर हाडली जाल्यार ते डबल पार्किंग करचे पडटले रस्त्याचेर आनी ट्युरिस्टांनी हॉटेलांत वचून रावचें पडटलें. सो वगीच कित्याक कितें हाडून पळोवं नाकात. फेलियर हॅज बिकम युअर ऑफिशियल पॉलिसी अंडर दीस गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हजी सगळ्यात व्हडली पर्सनल वरी is that tourism is changing Goa for the worse, and local Goinkars are being marginalized, excluded, alienated from their traditional vocations. Speaker sir, what is the point of tourism in Goa if the Goinkars don't benefit? सगळें केलें आमी आनी सगळे भायलेच जर टुरिजम चलोवंक लागले तर फायदो कितें टुरिजमाचो? स्थानीक मनशाक जर मेळना जाल्यार आनीक लोकल गोंयकाराक जर टुरिजम नॉन प्रॉफिटेबल जाता जाल्यार कितें फायदो? स्पीकर सर, एक फॅमिली येता टुरिस्टांची आनी कितें सोदता? रीच कल्चर, क्विझीन, ट्रेडिशन्स. पूण हांगा आमकां गोवन कल्चर, हेरिटेज, क्विझीन कोण दिता? कोण पंजाबी दिता, गुजराती दिता आनी तो गोंयकार म्हणून सांगता आमी. ही स्थिती जाल्ली आहा नॉर्थ गोंयची. स्पीकर सर, आनी गोंयचो कितें करता? ही इज बींग लेफ्ट आउट. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें जायना रुरल रेजिडंटांक आनी हाय टुरिजम पोटेन्शियल हिंटरलँडान आहा म्हणटा वचून तांचे तकलेन वचना. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. तालुका वायज लिस्ट ऑफ ऑल विलाज, फार्म हाऊसेस, बंगलोज, स्टुडिओ अपार्टमेंट्स, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK registered with tourism department, along with registration prescribed fees paid by the owner to the tourism department. म्हाका तुमी आन्सर दिवंक ना. स्पीकर सर, हांव तुका चॅलेंज करता आनी मंत्र्याक चॅलेंज करता. कितले ओनर हातूंतले गोंयकार काय म्हणून आनी कितले भायले? आनी भायले जर चड ना जाल्यार हांव सगळें उलयलें तें हांव तेजी सारकी जाहीर माफी मागता जे रेजिस्टर्ड जाले तातूंत. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट 176 इल्लिगल हॉटेल्स म्हणून LAQ सांगता, पूण 70च पॅनलायज केलें. म्हणल्यार वॉट? यू आर प्रोमोटींग इल्लिगॅलिटी. स्पीकर सर, खूब केसीस आहा की successful implementation of tourism projects can be done in bigger states. Why it can't be done in a small state like ours is we don't understand. But even to me the same uninteresting ideas. See, Rohan Khawte has to come with new ideas. That is expected of you. You have got Swadesh Darshan, you have got double engine. ताजे बरोबर वच मरे दिल्ली हाड हजारांनी कोटी आनी ट्रेड शो कोण नाका, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉप कर. We'll all support you. Next time I'll stand here not to move cut emotions but to support the demands. Not join you, but I'll support the demands if you do this, Speaker sir. So Speaker sir, to cater to an upscale tourist demography, quality of infrastructure म्हणते जाय, सर्विसेस म्हणते अपस्केल आसपाक जाय, लायफ गार्डाचे टावर्स बिवर्स बरे आसपाक जाय. गोंय म्हणते एक डिझायरेबल लोकेशन जावपाक जाय मॉरिशसा भशेन. It cannot be a location for depraved and perverted people. फक्त सीन सिटी जावन फावना. स्पीकर सर, तेंच तो क्रूज सिल्वा सांगतालो आतां. स्पीकर सर, वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटी करपाक सरकारा कडेन कॉम्पिटन्स ना. टाउट म्हणटा ते आज गायड्स म्हणून हें करतात. यू हॅव एम्प्लॉयड टाउट्स एज गायड्स. स्पीकर सर, एक मेमोरेंडम गेलो टुरिजम मिनिस्टराक टुरिजम स्टेक होल्डरा कडच्यान 3/6/2024. जंय ते कितें म्हणटात, एक तुका मेमोरेंडम गेलो, ते मेमोरेंडमाचे वाचून सांगता. क्लोज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विथ इंडिया टुरिजम with regard to their PR events for buyers so that Goa can participate in the same. तो तुझे मनान गेला रे. 3/6/2024 टुरिजम स्टेक होल्डरांचो तुका गेल्लो तो. ते कितें म्हणटात ते की डबल इंजिनाचे बेनिफीट घे. स्पीकर सर, they are critical of road shows. They are saying our stalls are unimaginative. They are boring. They are aesthetically down market, designed to attract low income tourists. So we are talking of high income, high quality tourism. काय ना, तुमचे स्टॉलूच अशे आहा की लो इन्कमूच अट्रॅक्ट जातलो. स्पीकर सर, आमी मायस टुरिजमांनी फाटल्यान पडल्या बिकॉज ऑफ अनजस्टिफायबली हाय फीज. युनिटी मॉल म्हणटा कितलो म्हाका खबर ना, बट इट इज अनरियलायज्ड. स्पीकर सर, एक मरीन बीच स्पोर्ट्स म्हणटा
डिक्लेअर केल्लो. आय थिंक इट इज अ डिस्टंट ड्रीम. शिवाजी म्युझियम, आता शिवाजी म्युझियम partly funded by the union government is allocated 54 crores. Allocated म्हणून सांगला, पण कितें you all are trying for it? Okay. So what it is going to be? Speaker sir, म्हाका दिसता सगळें जें कितें करता has to be in tune with our ethos. म्युझियम पयलीं करून इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर करप ना. सगळें बरोबर करा आनी डोंट सेल युअर प्लेस टील यू आर रेडी. स्पीकर सर, ओवरऑल जर आमी सारांश काडलो एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून, जाल्यार टुरिजम म्हणटा तो 360 डिग्री फेलियर गोंयचे हिस्ट्रीन आतां आहा तितलो केन्नाच नाशिल्लो. रोड शोज आनी फेर्स म्हणटा जे पयशे वेस्टफूल. दीस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल. स्पीकर सर, हांवें पयलींच म्हणलें की रोहन खंवटो एक श्रूड बिझनेसमॅन म्हणून तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पळयतलो. म्हाका एक सांग स्पीकर सर, जंय प्रॉफीट जायना, जंय सस्टेनेबिलिटी जायना, कोण इन्वेस्ट करता? आनी भायलो आनी कोण येवन तुजे कंपनीन इन्वेस्ट करतलो? when you are not showing any details, when you are saying I don't have the data, so why should somebody come and invest here? Speaker sir, tourism department cannot become a conduit for public money to be transferred to some corrupt officials. Speaker sir, tourism minister promote करूंक सोदता स्टेटाचे tourism. Speaker sir, हे टुरिस्ट ट्रॅफिक म्हणटे वाडूंक जाय, बट नॉट एट द एक्सपेन्स ऑफ गोवा. सो म्हाका एक सांगूंक जाय स्पीकर सर की हें जें करतना तुमी खंयच्या खंय जे वतात तातूंत आमकां भंय दिसता की वन डे इट मे बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर रेफ्युजी टुरिजम. स्पीकर सर, आतां स्मॉल स्केल येदे स्मॉल एंड मिडियम हॉटेल्सान तुका म्हाका दिसता मेमोरेंडम दिला एंड दे आर ट्रायंग टू ड्रॉ युअर अटेन्शन टू थिंग्स लायक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ते म्हणटात इको फ्रेंडली एकोमोडेशन कर, ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन प्रमोट कर, कॉम्प्रिहेन्सीव वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्राम कर गॅडाक बरोबर घेवन, लिमिटेड डिजिटल अँड स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर ते म्हणटात की हाय स्पीड इंटरनेट हें सगळ्याकूच आसूंक जाय, नाजाल्यार तुजें तें डिजिटल नोमॅड बिमेड कांय जावचें ना. पावसान येतलें इंटरनेट डावन आसतलें. एक्सेस एंड एनवायरमेंट इश्यूज. स्पीकर सर, बीच प्रॉमेनाड म्हणजे आहा जी सगळे युरोपियन कॅपिटलाक आहा, तूं खंय वच, आलेश कायश गेल्लो खंय पयर, कितें आहा? देर इज अ बीच प्रॉमेनाड न्हू. वाय नॉट इन गोवा? वाय आर वी नॉट थिंकींग अबाउट इट? स्पीकर सर, स्मॉल बिझनेसाचेर फायनान्शियल स्ट्रेन जो येता ताजे म्हाका दिसता सबसिडीज आनी टॅक्स बेनिफीट लोकलांक दिवंक जाय. सस्टेनेबिलिटी चॅलेंज जी आहा स्पीकर सर, गेस्ट हावजांक तूं सोलर एनर्जी घेवपाक लाय, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक लाय, पूण हे सगळे इनिशिएटिव्स शूड बी incentivized. Speaker sir, regulatory and administrative burdens, tax structure simplify करपाची गरज आहा. Speaker sir, pre-COVID times the tourism fee for D category guest house was 600 rupees. During COVID, it was increased to 4,000 rupees, which is a 566% hike. कशें चिंतूंक शकता? कोण कोणाची सुपीक तकली ती कळना. स्पीकर सर, सेफ्टी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी म्हणटी नाच गोंयां. पावर सप्लाय स्टेबल आसपाची गरज आहा. क्लिनलीनेस स्टँडर्ड म्हणटे जायच. दीस इज बेसिकली अबाउट द ओवरऑल टुरिस्ट एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर, एक इशू आहा की होम स्टे पॉलिसी म्हणटी. होम स्टे पॉलिसी म्हणल्यार कितें? होम स्टे पॉलिसी म्हणटी गोंयकारांचेर फोकस आहा की जो मनीस जे घरान रावता ते मनशान ही होम स्टे करूंक जाता. एक व्हेरी फेमस एक चेन आहा, रेले एंड शातो म्हणून, French chain. It's the biggest, like this small hotels like tujhe postcard, biscard are nothing compared to Relais Chateau. But they don't give it to you if you don't stay in the house. You have to be staying in the background somewhere close. Then only they allot this to you. ते भशेन ही होम स्टे पॉलिसी आमची आसूंक जाय आशिल्ली. पूण हांगा कितें घालां? पॉलिसी सेज owner promoter along with his or her family should be physically residing in the same establishment. Speaker sir, प्रॉब्लेम हांगा येता वर्ड प्रोमोटराचो. एक मिनीट. प्रोमोटराचो वर्ड हें घुसपता. कित्याक घुसपता? प्रोमोटर म्हळ्यार कोण? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोमोटर? होल्डर ऑफ पॉवर ऑफ अटर्नी ऑफ द ओनर. नोवेर डज द पॉलिसी से अबाउट द डोमिसायल ऑर ओरिजीन ऑफ द ओनर. तो गोंयकार आसपाक जायना रे? आज हें स्पीकर सर सगळें जें जालां
ही पॉलिसी कित्याक केल्या टू एनहान्स द लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज, upskill and create self-employment opportunities for rural residents and communities with high tourism potential in the hinterland of the state. Speaker sir, in short, to enhance the financial support to a गोंयकार. पुढे आता जे भशेन ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाता, Delhiites are running hotels in Goa in the guise of homestays. हे क्लियर कट जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक प्रोजेक्ट आता जुवारीन प्रोजेक्ट डायरेक्टली एडवर्टायज करता कितें म्हणून की तुम्ही हांगा घेयात आणि वी विल रजिस्टर इट विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणून. अरे, सो टुरिझम हॅज बिकम रियल इस्टेट. टुरिझम कॅनॉट बी रियल इस्टेट. बोस रे मायकल, तुम्ही आसतले हातून. हां, tourism cannot be a parallel real estate promotion agency, Speaker sir. Here it is becoming a parallel real estate promotion agency. I want to know how units in gated communities come under the classification of homestays. कशें जावंक शकता हें, Speaker sir? Does the owner or the promoter stay in the same villa or does he stay in the same flat? No, but how does he classify as homestay? Speaker sir, एक जर कोण आयले, let's say unconnected people, and stay in 6 homestays in one locality, which is being run by one promoter, it will be actually inventory of 36 rooms. So it's like a small hotel which is not paying GST. But दाखयता कितलो तो 6 युनिट म्हणून. 6 युनिटान 6 रूम आहा. 6 रुमांचे 36 रूम जाता. So it's a small boutique hotel, not paying GST, taking electricity at domestic prices, light water at domestic prices, and making money and getting paid there. Where? In Uttar Pradesh or Gujarat or Delhi. Yes, Speaker sir, जाता. आणि असले हाडटकर तो गेलो. I want to know what action is going to take on these things. Speaker sir, B&B म्हळ्यार bed and breakfast is part of homestay policy. Agents are allowed to run this. हे कशें जावंक शकता म्हाका कळना, Speaker sir. How does the department ensure that the agent stays in the premises? I want to know this. आता ह्या उत्तर दिवपाक कोण ना, हें म्हाका दिसता मागीर विचारचें पडटलें आडावन. पूण एक मात हांव सांगता, Speaker sir, this will affect the demography of Goa. And it will also affect the Goa's image as a tourism destination and the future of Goa and tourism stakeholders. Speaker sir, एक empowered committee म्हणून आहा under the Goa Tourism Board. Under the 2-year-old GTP, 4 empowered committee म्हणून constitute जाल्यो. कित्या खातीर? तांकां सांगलें ते बरें दिसपाक की तांकां कॉन्फिडन्सान घेता, स्टेकहोल्डरांक घेता आनी पॉलिसी करता म्हणून. But Speaker sir, this was a cosmetic exercise just to make the stakeholders feel that they have been consulted. Now the empowered committees have met only twice, but all the decisions are being taken by the board without the empowered committee being consulted anywhere. Speaker sir, I'm just coming to my constituency. Finally, after speaking of the whole of Goa, at least let me speak a little bit about my constituency. Heritage Festival म्हणते सांगले आमी. Heritage Festival आमी केल्लें, वो त्या सायडीन गेलो. आतां ते करता ते आमचें मातशें पळोवया आनी कितलें उत्तर दिता तें पळोवया. हेरिटेज फेस्टिवल म्हणटे तूं कन्सिडर करतलो कित्याक आमचे आलेश सिकर इज द ओनली मिनिस्टर फ्रॉम सालसेत. ही इज अवेर ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्डस्ट कायंड इन द विसिनिटी ऑफ द होली स्पिरीट चर्च. स्पीकर सर, हांवें थंय एक प्रपोज केल्लो द ओल्ड मार्केट टिंटो प्रोजेक्ट म्हणून. म्हणजे वॉट इट मेंट, इट वॉज बेसिकली समथींग लायक अ कल्चर वॉक. ती जे हें आसा ते आमी अशें चलतले आनी रावंड म्हणून व्हडले न्ही ते 5-5.5 कोटी आसतले. ते कर मातशें. ब्युटिफिकेशन ऑफ द मॉन्थ हिल. मॉन्थ हिल म्हळ्यार तो मोती दोंगर न्ही, हो सारको इगर्ज बिगर्ज आनी बरें निवळ स्लम न्ही. स्पीकर सर, एक मारुती देवळाचें हें केलां, तुमी म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनूय केलां गोगळान, तें मातशें करात. ओल्ड मार्केट सर्कल म्हणून हांवें केल्लें म्हज्या पयशांनी, वी फॉर फातर्डा. थंय आतां आमी एक पार्किंग हें करतात. सो ब्युटिफाय द एंट्रन्स टू द थिंग, नॉट बिकॉज इट्स माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय गिव यू द हिस्ट्री. एक काम म्युनिसिपल द सालसेत म्हणून आहा, बिल्डींग पडपाची आहा. 1819 एक बंड जाल्लो. आमी म्हणटात पळय इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणटे. खंयचें? दॅट वॉज इन 1857. 33 वर्सां नंतर पुर्तुगेजांनी भितरले आनी भायले इलेक्शन जालें. लोकल आहा ते इलेक्शन जिखले. लोकल जिखले, पोर्चुगीजांनी एक्सेप्ट केलें ना, लोकांचेर फायरींग केलें, 23 लोक मेले. सो तो पयलो बंड जो केलो, जो आमी म्हणटात वॉर इंडियाज फर्स्ट वॉर अपरायझींग म्हणून, कितें म्हणटात रे आमी ताका, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणून,
तें जालें 1857 33 वर्सां नंतर गोंयानूय तें जाल्लें, ती ताका हिस्ट्री आहा. स्पीकर सर, ही हिस्ट्री आनी हो जागो डिवेलप करून ताका एक हेरिटेज आसाच. ताजे खातीर हांव मागता की यू जस्ट टेक दॅट थिंग. आमी फुटपाथ केल्लो आहा, हें केल्लें, जस्ट ब्युटिफाय ऑन द सायड्स. स्पीकर सर, ओपिनियन पोल स्क्वेअर, ओपिनियन पोलाचेर आमी काल खूब उलयलें. तो ओपिनियन पोल स्क्वेअर केल्लो कार्नवाला खातीर. आतां ताका जर मंत्री बी केलो तुमी हाजे पयलीं, दुसऱ्या कार्नवाला पयलीं, जाल्यार तो शिफ्ट कर. मडगांव व्हरून लोक बॉब मारतात थंय हॉस्पिटलान वतना खवसतात म्हणून, एम्ब्युलन्सी झिरकतात फ्लोटान म्हणून तो भायर व्हेल्लो. कलेक्टर, ट्रॅफिक पुलीस आनी कोण आसा तांणी सगळ्यांनी हें केल्लें, म्युन्सिपाल्टीचें रेजोल्युशन केल्लें. मागीर हाणें हायजॅक केलें म्युन्सिपाल्टी आनी तें हें म्हणून व्हेलें कितें तें प्रोसेशन हॅज बीन डायवर्टेड एज इफ सम सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री वेन यू आर गोईंग रेट्रोग्रेड. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचेर 2 मिनटांच उलयता हांव. स्पीकर सर, 2023 बजेट एश्युरन्सीसान एक आशिल्लें की स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फॉर मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर 1000 कोटी एलोकेट जाल्ले, कांय जावंक ना. हर घर फायबर कांय जावंक ना. मुख्यमंत्री ग्राम सशक्तीकरण योजना नोटिफाईड ऑन पेपर, नॉट स्टार्टेड. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें की ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस विल बिकम पेपरलेस विथ ई ऑफिस सॉफ्टवेअर. Till date, not a single office has become paperless, including the office of the Speaker in this Legislative Assembly. Speaker sir, Goa Broadband Network, Goa Broadband Network म्हणटा जी फायल तो IT मिनिस्टर आसतना आयिल्ली आनी ती सायन मारूं ना कित्याक it was wrong. He felt it was wrong in 2019 when we were checked out. Now he feels it is right. And Speaker sir, ताजे नंतर सरकारान 158 crores म्हणल्या, तातून 99 crores UTL म्हण ताका दिल्या, 43 crores कॉमनेट सोल्युशन्स म्हण ताका दिल्या. कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाल्लो जुलय 2019 जेन्ना आमकां खोंट मारिल्ली तांणी. तेन्नाच्यान आतां मेरेन एवरी इयर हे रिन्यू करीत आहा. गव्हर्मेंट 22 कोटी ताका दीत आहा. गेल्या आठवड्याक तांणी आनी 5 वर्सां दिवपाचें केलें. स्पीकर सर, हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना एक ऑप्टिकल फायबर केबल अंडर PPP मॉडल, हर घर फायबर म्हणून 725 crores आनी डिक्लेअर कितें करतात तुमी when that thing is kept open. And secondly, government should have initiated BharatNet 1. BharatNet 1 म्हणटे सेम, हें करपाची गरजूच ना. हातूंत कितें तर तुमचें सेटिंग आहा, 50-50 आसतलें, तें कितें तें म्हाका कळना. स्पीकर सर, डिजिटल नोमॅड म्हणटा तें बरी, इट्स अ व्हेरी गुड आयडिया. But if there is no internet, where is the nomad? What is he going to do? He's going to go and sit and drink in the room. कांय काम आनी करूंक मेळचें ना ताका कित्याक his internet won't be working. Speaker sir, you are spending 1.12 crores to provide internet hotspots at 20 locations. PM Wani म्हणून एक स्कीम आहा जंय 100 GB is offered at 99 rupees a month. तें कित्याक तुमी इम्प्लिमेंट करनात? स्पीकर सर, ऑनलायन एग्जाम फॉर गव्हर्मेंट इंटरव्यूज 2 एजन्सीज आहा कंप्युटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टमाक, एड इक्विटी कॅरियर टेक्नॉलॉजीज म्हणून, जी 315 रुपया पर पेपर, आनी वी शाईन टेक म्हणून विच इज चार्जिंग 195 पर कॅन्डिडेट. स्पीकर सर, एक फायर डिपार्टमेंट वा पुलीस डिपार्टमेंटान जर 10,000 लोक एपियर जाले जाल्यार एक 19 ते 30 लाख मेरेन सरकाराक मोडचें पडटलें ऑनलायनाक. सो म्हाका दिसता दे बिलीव दॅट ऑनलायना परस रिटर्न इज बेटर, इट बिकम चिपर म्हणून. स्पीकर सर, डिजिटल पेमेंट म्हणटा कांयच जावंक ना, तो फेल जाल्लो. आनी लास्ट म्हणटे तुवें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर, जे ह्या आमदार सगळे तुवें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर म्हणटा 2000 ते 3000 एम्प्लॉइजांक जॉब मेळटले 3 ते 5 वर्सांत म्हणून सांगलां आमकां. स्पीकर सर, 3 वर्सांनी फक्त 9 प्लॉट अलॉट जाल्ले आहा. हातूंत पयशे सारके ओतीत आहा. Construction of garbage building at Greenfield Electronics Manufacturing Cluster 5.63 crores. Development of parking bay 16.93 crores. Construction of warehouse 8.96 crores. पयशे मोडीत आहा, थंय कांय ना. अलॉटमेंट जालें 9 प्लॉटांचें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें ऑडिट जावपाची गरज आहा बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ public funds, and I do hope that the minister answers all these queries that we have raised. Thank you, Speaker sir.